का दिन है। मैं जबल मूसा पे हूँ। रिवायत ये है यहाँ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और उनको आसमानों पे उठा लिया गया। हमारे यहाँ रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और उनकी तदफीन हुई। मूसा अलैहिस्सलाम का ये सामने मूसा असाए मूसा की शक्ल बनी हुई कि असाए मूसा ऐसा था, असाए मूसा ऐसा था जहां मारते थे उसके अंदर अल्लाह ने कुन फायकून की तासीर रखी थी। कुन फायकून की अल्लाह ने उसमें तासीर रखी थी। फिर कुन फायकून की ताकत थी मूसा अलैहिस्सलाम के असा में। इसके साथ ये पुराना माबद खाना है ईसाइयत का, बहुत पुराना। इसको अब तो खैर रेनोवेट किया गया, पत्थरों से बनाया गया है और मोज़ैक के साथ बनाया। अजीब व गरीब बात है, छोटे छोटे पत्थर जोड़ के। तो हजारों साल पुरानी तहजीब मैंने मिस्र में देखी, बहुत ज्यादा। यही तहजीब मैंने और मुल्कों में भी देखी, तुर्की में भी देखी। एक तारुफ है आपको, ये सामने हम पहाड़ पे हैं। तो ये पहाड़, यहाँ एक बहुत बड़ी ये रोमन दौर के पिलर्स हैं। यहाँ उनकी बहुत बड़ी शाहरा थी उस दौर में। और मेरे दाएं तरफ सारा जो है अम्मान शहर है, सामने दाएं तरफ। और मेरे बिल्कुल सीधा दरिया उर्दुन है, नजर नहीं आ रहा। और मेरे दिल को इधर डेड सी बहर मैयत है। लूत अलैहिस्सलाम के कौम को यहाँ से उठाया, आसमान पे ले गए, नीचे उनकी खताओं की वजह से। और मेरे बिल्कुल सामने वो फलस्तीन है, दरिया उर्दुन छोटी सी पट्टी है, वो फलस्तीन है। मैं वहां खड़ा हूं। अच्छा, एक अजीब बात यह है, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए और मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ जाए फौतगी है, यहाँ आप अल्लाह के पास चले गए। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, सारे मज़ाहिब आते हैं और सारे मज़ाहिब इस जगह का एहतराम करते हैं। तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उन मूसा अलैहिस्सलाम के बरकत से एक वजीफा मैं बताया करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, मिस्र से आए, फलस्तीन तशरीफ, ये सामने फलस्तीन, ये सामने मेरा फलस्तीन है। तो वहां तशरीफ ले गए। तो उनको अल्लाह पाक ने, उन्होंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन। एक दरवेश है, वो कहते हैं कि ये बंदा जो बंदा ये आयत पढ़ेगा उसे रोटी और वोटी दोनों चीजें मिलेंगी। तो पूछा हजरत वोटी क्या है? वोटी क्या है? फरमाया बीवी जिसका निकाह नहीं हो रहा वो आयत पढ़े। और वाकयातन ऐसा है, इस आयत को अगर सिर्फ 11 दफा पढ़ लें, 1100 दफा पढ़ लें, मुस्तकिल इसका मामूल बनाए। अल्लाह गैब से रिस्क बेबहा देता है और शादियों का इंतजाम करता है। और जो बकसरत पढ़े रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस वादी से गुजरते हुए ये आयत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। फिर अल्लाह पाक ने शुएब अलैहिस्सलाम के घर में रिश्ता भी दिया, रिस्क भी दिया और उनकी बकरियों के जरिए अल्लाह पाक ने अता फरमाया। दूसरा एक वजीफा है, वो है या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई चीज गुम हो गई हो, चीज खत्म हो गई हो और घर टूट रहे हों, जिंदगी टूट रही हो, ये यहाँ या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम। इस सामने फलस्तीन मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है, उसकी इमारत सारी नजर आ रही है। दरमियान में दरिया उर्दुन है छोटा सा, वो दरिया उर्दुन डेड सी में, इसी बहर मैयत में गिर रहा है और उसके पीछे सारा का सारा यरूशलेम अल कुदस है। ये उस जगह मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये दो वजीफे हम पढ़ लें, मेरे साथ पढ़ लें, क्योंकि वो जगह वही है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा, उनका गुजर हुआ, फिर यहाँ फौत हुए। तो मेरे साथ पढ़ लें। अपनी तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, अपनी तमाम हाजात का तसव्वुर करके पढ़ेंगे या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई चीज गुम हो गई हो, मियां बीवी को झगड़ा हो, घर में नाचाकी हो, या रूठे हुए हों, या कोई चीज ऐसी हो जो पाना चाहते हो, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 बार वो आयत पढ़ ले, जिसके पढ़ने से इनायात की बारिश शुरू हो जाती है आसमानों से। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर।
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात खुशकिस्मत हैं, आप मेरे साथ दुआओं में हैं, आप मेरे साथ दुआओं में हैं और इन मुबारक बरक़ात में हैं। ये सब जैतून के दरख्त हैं सारे, या बहुत ज़्यादा। सामने जैतून के बाग ही बाग हैं, सारा जैतून ही जैतून है। और नीचे जैतून के बाग, ये देखिए, ये नीचे सारे जैतून के बाग हैं, ये सारे जैतून के बाग हैं, जैतून के बाग हैं सारे के सारे। तो जैतून तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कसम कही है, वत्तीन व ज़ैतून, कितना मुबारक दरख्त है। अल्लाह पाक हमारी इन दुआओं भी कबूल फरमाए, हाज़री को भी कबूल फरमाए। और आपने मेरी दुआओं पे आमीन कहा, इंशाअल्लाह आप भी इन सारी खैरों और बरकतों में शामिल हैं। आमीन। जज़ाकल्लाह। सलीब है, सलीब। राहिब है, أي نعم راهب राहिब, فرانسيسكان। फ्रांसिस्कन। أي نعم ما شاء الله। ما شاء الله। اسمي إبراهيم। اسمي إبراهيم، اسمك طارق؟ طارق। أهلا وسهلا يا شيخ। فلسطین کے بارڈر پہ وہاں یہاں یہ شہر ہے عقبہ عقبہ هذا name جبل موسى. جبل موسى نيبو. نيبو. جبل موسى نيبو. كوي. ما شاء الله. هون في عنا قبر تذكاري للنبي موسى هناك. You know English? You know Arabic? Yeah. grave. Memorial grave. Grave. Yes. یہ grave of For Musa. Moses. Just memorial because we don't know where his tomb. ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کی Yes, قبر yes. انہوں نے بنائی ہے. Yes, yes. وہ کہتے ہیں کہ ان کو Like so. Yes. ماشاء اللہ. You're welcome. You're welcome. دعا. شکرا فوق راسنا. سهلا. أنت العرب نحن عجب. أنتم أهلا وسهلا بكم في بلاد العرب. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. شكرا. میں اس وقت فلسطین کے بارڈر پہ ہوں. یہ میرے دائیں طرف ڈیڈ سی ہے اور یہ سامنا سارا فلسطین ہے. یہاں وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری. یہ پرانی عبادت گاہ ہے یحییٰ علیہ السلام کی. انہوں نے زندگی یہاں گزاری اور عبادت کا مرکز ان کا، دعوت کا مرکز سارا کا سارا یہ پرانے آثار وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہیں. پھر وضاحت کروں، میرے سامنے جو ہے وہ فلسطین ہے اور اس طرف سارا میں اردن میں ہوں اور اردن کا یہ بارڈر ہے. پہلے ہم نے بارڈر سے پرمیشن لی، وہاں اس کا کاغذ سٹیمپ ہمارے گائیڈ نے ساتھ لیا اور پھر ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ یحییٰ علیہ السلام کی ساری عبادت گاہ ہے. انہوں نے زندگی یہاں گزاری، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے زندگی یہاں گزاری. اردن کے ملک میں عمان سے ہم دور آئے تو ڈیڈ سی ہے، بحر مردار بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، نمک ہی نمک ہے سارا. اور دنیا کا ایک ایسا عجوبہ ہے کہ جس میں کوئی بندہ ڈوبتا نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی عذاب آیا تھا، آسمان کے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ جانوروں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی اور پھر یہیں واپس نیچے پلٹا، حتیٰ کہ یہاں سمندر. ایک روایت یہ ہے، یہ سامنے کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ جا رہی تھی. اللہ پاک نے فرمایا بستی چھوڑ دو، یہ عذاب آنے والا ہے. فرمایا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ پتھر کی بن گئی. ایک روایت ہے. یہاں میں ایک دعا بتاؤں گا، اس دعا کو ضرور پڑھیں. اے اللہ تم ہمیں آئندہ ایسے عذاب سے بچا. حدیث میں آتا ہے کسی کو عذاب تکلیف پریشانی میں دیکھو، یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میرے ساتھ پڑھیں، اللہ ہمیں ہمیشہ کی آفات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے اور مسائل سے بچائے گا. اللہ ایسے عذابات سے بچائے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا اور حقائق سارے سچے ہیں. جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو عذاب، بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے گا. اور جس کو کسی مصیبت میں دیکھے پڑھے، اس سے بڑی مصیبت میں نے کیا دیکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہاں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، حتیٰ کہ پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، 7 پہاڑ ہیں. اور فرمایا جو بندے یہاں نہیں تھے، پتھروں نے ان کا انتظار کیا، ہواؤں میں معلق رہے،
اور حتیٰ کہ جب وہ بندے اس علاقے میں آئے تو ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس دعا کی برکت انشاءاللہ سچی ہے، کیوں؟ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کی سچی دعائیں سچی ہیں۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیں۔ جب کسی کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں دیکھیں، ایک دفعہ یہ دعا کا دن ہے۔